बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 41वीं नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा तकफीन, इसको हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर जब मस्जिद नबवी में पहुंची तो वहां बातें हो रही थी कि सकीफ़ा बिन बनु सादा में इंसार मजतमा है और वो सब साद बिन अय्यादा की बैत किए जाते हैं और बाज अंसारिया भी कहते हैं कि एक हम में से अमीर होगा, एक कुरैश में से होगा। ये खबर सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक ग्रोह मुहाजिरीन की इस नामुनासिब हालत की सलाह और रोकथाम के लिए सकीफा बनु सादा की तरफ रवाना हुए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, असामा फजन बिन अब्बास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुवाफिक तजज़ियो तकफीन के एहतमाम पर मुतय्यन फरमा गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और इनके दोनों बेटे करवट बदलवाते थे जाते, हजरत असामा पानी डालते जाते थे। जब गुस्ल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजज़ियो फरागत हुई तो सहाबा कराम में से इख्तिलाफ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। बाज कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आकर कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर एक नबी इसी जगह दफन किया गया है जहां इसकी रूह कब्ज की गई है। लोगों ने ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श को जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था उठा दिया और इसी जगह कब्र खोदी गई। कब्र बगली खोदी गई। जब कब्र तैयार हो गई तो नमाज जनाजा की नमाज पढ़नी शुरू हुई। अव्वल मर्दों की, फिर औरतों ने, फिर लड़कों ने नमाज जनाजा पढ़ी और किसी ने भी इमामत नहीं कही क्योंकि नबियों की नमाज जनाजा की इमामत नहीं होती। किसी ने किसी की इमामत ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज की शिद्दत और फिर इंतकाल का हाल सुनकर उसामा बिन ज़ैद और इनके तमाम लश्कर वाले मदीना में चले आए थे और फौजी इल्म हुजरा मुबारक के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया था। नमाज जनाजा चौंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तैयार हुई थी पढ़ी गई। लिहाजा जाहिर है कि तमाम मुसलमान और मदीना में मौजूद थे एक मरतबा नमाज न पढ़ सकते थे। फिर ये नमाज जनाजा किसी की जेर इमामत भी अदा नहीं हुई बल्कि अलग अलग अदा की गई। लिहाजा ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं था कि तमाम मुसलमान जो मदीना में मौजूद थे, तमाम लश्कर उसामा ने, तमाम औरतें, तमाम लड़के, तमाम गुलाम ग्रोह दर ग्रोह हुजरा में आकर नमाज जनाजा पढ़ते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फौरन ही दफन कर दिए गए। नमाज जनाजा का सिलसिला यकीनन अगले दिन बराबर जारी रहा और इसके लिए इस पर जरा भी तअज्जुब नहीं होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात दुशंबा को हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले रोज दुशंबा को दफन किए गए। बाद ज़ईफ रिवायतों में यह भी मजबूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंबा और चार शंबा के दरमियानी शब में दफन किए गए जो इस्लामी असाब के मुआफिक चार शंबा के शब थी। तब भी किसी हैरत और तअज्जुब का मकाम नहीं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन में इस तरह 36 घंटे का फासला ज्यादा से ज्यादा माना जा सकता है और वो इसी हालत के एतबार से भी ऊपर मजबूर हुई। हमने बयान किया जो कुछ ज्यादा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत तवील कामत थे और ना पस्त कादर, मगर दूसरे आदमियों के मजमा में सबसे बाला मालूम होते थे। रंग गंदमी और मलामत, सुर्खी मैल था, सर मुबारक बड़ा और दाढ़ी खूब भरी हुई थी, स्याह बाल, कदरे पेचीदा, आंखें गोल, बड़ी स्याह और रौनक, सर के बाल सीधे, अक्सर कान के लौंग और कुछ भी कंधों तक और कभी कान की लौ से भी ऊपर रहते थे। भवें बाम पौस्ता, एक बारीक सी रग दरमियानी फासल थी कि गुस्सा के वक्त जहर हो जाती थी
آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے بھی تھے، رخسار نرم اور گوشت تھے، سر میں تیل ڈالتے تھے اور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، دانت مشل مروار دید سفید اور چمکدار تھے، تبسم کے سوا کبھی کھل کر نہ ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خندہ رو، شیریں کلام، فصیح شجاع اور جامع جمی کمالات انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، کسی کا سوال رد نہ کرتے تھے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماریا قطبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم علیہ السلام پیدا ہوئے جو 4 سال کی عمر میں مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم ہوئی۔ ان کے بعد حضرت زینب، پھر عبداللہ جس کا لقب طیبہ الطاہرہ تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ لڑکے سب چھوٹی ہی عمر میں فوت ہوئے، لیکن لڑکیاں سب جوان ہوئیں اور ان کی شادیاں ہوئی، لیکن ان میں سے سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کسی بیٹی سے نسل نہیں چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے حسن حسین اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی اور بے کسی کی حالت سے شروع ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام ملک عرب کے شہنشاہ تھے۔ عرب کا کوئی صوبہ ایسا نہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینوی حکومت اور شہنشاہی نہ ہوئی ہوگی۔ ان تمام حالات اور تمام مدارج زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ معاشرت یقین یکساں طور پر نظر آتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو دینوی کام کاج میں دوسروں پر فضیلت نہیں دی، بلکہ اس طرح تم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنا کام کرتے ہو، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ دیتے اور خود ہی اپنی جوتیاں گاڑ لیتے تھے، اور مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کاموں میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ معمولی مزدوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ جنگ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خندق کھودنے والوں میں شامل تھے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے اور پتھر توڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا عموماً جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آپ کے گھر میں چھلنی نہ تھی، پھونک مار کر بھوسی علیحدہ کی جاتی تھی۔ کبھی وہ دن تک متواتر جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی۔ بعض مرتبہ ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ نہیں جلی، سب کھجوروں اور پانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو برا نہیں کہا، نہ اس میں عیب نکالے، جو کچھ موجود ہوا وہی تناول فرما لیتے، بھوک نہ ہوئی یا رغوب نہ ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس چیز کا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی سوال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے ہم وہ را کر دیا کرتے تھے، دورہ کر کے دیا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اس کی 4 تہیں کر دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا پچھایا تھا، تو میں نے کہا کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاٹ تھا، مگر اس کی 4 تہیں کر دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایسا اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو۔ اس نے رات مجھے نماز شب سے باز رکھا۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میرے ورثہ کو میرے ترکے میں روپیہ وغیرہ نقدی کچھ نہ ملے۔ ایک یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا
बाइवज 30 दरम गिरवी रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जर नकद ना था कि इसको छुड़ा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरके में अपने हथियार, एक खच्चर और एक जरा छोड़ी। इन चीजों की निस्बत भी यही इरशाद होता कि खैरात कर दी जाए। क्या वो लोग अंधे नहीं हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ ज़ाती अखराज और नफासी मकासद और जाओ तलबी और हसूल जार और मलकगिरी के लिए अपनी कौम पर तलवार उठाई थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि मैं 8 बरस का था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बराबर 10 बरस तक खिदमत नबवी में रहा, मगर इस तवील मदद में कभी एक मरतबा भी आपने उफ तक नहीं की और ना ये फरमाया कि ये काम क्यों किया और वो काम ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी कोई ख्वाहिश और बहुदा कलमा नहीं निकला। तो दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलानत करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में बहुदगी और लग़वियत बिल्कुल ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपनी गोद में उठा लेते और इनसे खेला करते थे। मरीजों की आदत और मजाज पुरसी के लिए शहर के दूर दराज मोहल्लों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे। जिस किसी से मिलने पहले खुद इस्लाम करते। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हाथ खींचने से पहले अपना हाथ खींच लिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन अपने साहब का नाम ना लेते, बल्कि किसी कुनियत से मुखातब करते हो, मोहब्बत अमीज पसंदीदा नामों से इनको याद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का कता कलाम नहीं करते थे। अलबत्ता अगर कोई नाजेबा बयानात कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मना फरमा देते और उठकर खड़े हो जाते ताकि वो खुद ही रुक जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस का कौल है कि मैंने किसी शख्स को जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खुश खलक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि पहलवान वो नहीं है जो लोगों को बछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स का मालिक हो। हजरत अनस का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-शम नास थे। एक मरतबा का जिक्र है, अहले मदीना यका घुराए उठे जैसे कोई दुश्मन चढ़ आया है। इस किस्म का शोर उठा, लोग इस आवाज की जानिब चले, मगर इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से वापस आते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले घोड़े की नंगी पुश्त पर सवार होकर उधर तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, घबराओ मत, कोई खौफ और अंदेशे की बात नहीं है। बरा बिन आज़ब का बयान है कि जंगे हन्नैन के दिन लोग भाग खड़े हुए थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रजस पढ़ रहे थे। इस रोज आपसे ज्यादा बहादुर और शुजा का कोई नहीं देखा गया। जब लड़ाई बहुत तंग और तेज होती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुनाह ढूंढ लेते थे। हमें सबसे ज्यादा बहादुर और दलेर वो समझा जाता था जो मैदान जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर खड़ा रह सकता। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि एक मरतबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक मोटे सोने के किनारे की चादर उड़े हुए थे। एक बदवी ने चादर का किनारा पकड़कर इससे जोर से झटका दिया कि चादर के किनारे की रगड़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने और गर्दन पर निशान पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ मुतवज्जो हुए तो इसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इस माल में जो तेरे पास है मेरे दोनों ऊंटों पर भी कुछ लाद दो, क्योंकि इसमें से जो कुछ तू मुझे देगा और कुछ तेरा या तेरे बाप का माल नहीं है। ये तल्ख और सख्त कलाम सुनकर अव्वल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते अलम अकरम से खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक माल तो अल्लाह का है और मैं इसका बंदा हूं, मगर तू ये तो बता कि तेरे साथ भी वैसा ही सुलूक किया जाए जो तूने मेरे साथ किया है। इसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों नहीं? इसने कहा कि क्योंकि तू बुराई के एवज बुराई नहीं करता। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके एक ऊंट पर और एक ऊंट पर खजूरें लाद कर दे दो। एक मरतबा एक यहूद जैद बिन साद
اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور بہت کچھ چھک کرنے لگا کہ تم اولاد عبد المطلب بڑے بھی نادندہ اور وعدہ خلاف ہو۔ اس بد امنی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جھڑک کر ایسی بےہودہ گوئی سے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر، تو نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مناسب یہ تھا کہ تم اس سے جھڑکتے بلکہ حسن طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے اور مجھ سے وعدہ اور قرضہ کے لیے کہتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دو اور جھڑکنے کے معاد میں 20 سائے یعنی 1.5 من جو اور دے دو۔ حالانکہ میں یاد قرض میں ابھی 3 دن باقی تھے اور یہودی قبل از وقت میعاد کو ایسا کرنے آ گیا تھا۔ اس علم ایک نیک نیتی اور خوش خلقی کا یہ اثر ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ کی خدمت میں نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔